Dolai hangkor IPFT mothani adongrok dolai DM ni thani memorandum yafalakya sangrong salo. Kuai dolai de unukutini lama rokno lama kotor swnamna thangai tongthini lama kinani khas eba patathai phalnok ro rosajagoi tongmani eba segei naharjagoi tongnai lukurokno soi bizar rinani nangnai hinwi no DM ni thani memorandum yafalakya dolai IPFT motha. Bai jung tini dolai district committee IPFT nungbai tini dolai ni DM ni thani kaise memorandum submit theka o memorandum submit mak hemeni karono bono sarade pranmoti specially tabuk why dolai unukutigo lama kotor ba national highway expansion lama kotor khainani bagoi onek jagat langjagoi tongkha acquisition khaijagoi tongkha o jaga nukjak khaje specially je jaga khas ba jung patta hini dokol khai tongmani o jaga rogo juno eviction rok notice rijagoi tongkha amul bising jung nukjakha yango chamuno phasing rogo dukan rok sabai jagoi tongkha oboni bagoi jung o memorandum ni bagoi obono sana naikha je jaga na jagmani ba even khas panongthong ba patta panongthong proper compensation riwoi o jagani mullo gorno rinangthong বা যদি দোকান সবাইজাকে দোকান টাংরিনানি আলাদা ব্যবস্থা খাইরিনাংথং তে নক যদি সবাইজাক থাককে বা লামা তরিনা থাকতে যদি নক সবাইনা নাঙ্গো হকে নক টাংরিনানি আলাদা ব্যবস্থা খাইরিনাংথং তে জুঙ্গবো সানা নাইখা যে ও লামা তরিনানি বাগৈ যদি জায়গা নাজাক খানি কেবল যদি ল্যান্ডলেস বা হোমলেস খাংকে মানে জায়গা যদি বিনি কুরিং থাকা বা তংখাইচা থাই কুরিং থাকাকে বনো তে কুমনি জায়গাও অ্যালটমেন্ট রিনানি বা অবরোগ রিবাইয়া সারা তাবুক যে ন্যাশনাল হাইওয়ে তো রিনান বাগৈ যে প্রসেস চলি তংমানি অবনো আপাতত স্থগিত তনগারি বা বন্ধ তনগারি হিनै কইমুং জাফারিনো जों दिनै दलाइ डिस्ट्रिक्टनि कायसे टीम दिनै बरंमोना डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट अजित देबरमा दङ लगी दङ दिनै दलाइ डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेमचरण त्रिपुरा दङ दिनै दलाइ डिस्ट्रिक्टनि अफिस सेक्रेटारि मलिन देबरमा दिनै डिभिजननि आदाम खर्चा दङ जे आं सागबायथां अमित देबरमा दिनै डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि जों आशा खायो दिनै जे दिनै मेमोरेन्डाम साबमिट खायमानो गभर्नमेन्ट रेसपन्स देबानो जे कुरै आरो चुक जे बररक जे इभिक्सन नंमानि बरक प्रपार जस्टिस मानानै हामबाय।